Yung idol ko, si Rocky. Guys. Yun, maraming tato guys. Si Rocky Boy. BB Boy. Tira! Uy! Sige, so. 10 seconds. Depensa mo, Mel. Natatamaan ko, oh. Natatamaan yung pumpunan mo dyan. Yan, oh. Kanyaman. Ayun! Follow up mo yung kukutin. Para sa ano, tapos talaga. Mats na mats ang laban, guys. Time. Warning! Walang kaibigan. Pagkatapos, kaibigan na. Yan, oh. Huwag sa likod. Foul yun. Foul. Tanya, tatuan to, araw. Tatuyi mo. Yan guys. Andyan yung mga backup. Tagal? Ikaw dito, putang ina ka. Diskarte. Jab. Body chan. Yan, oh. Bawi. Ayos lang yun, malayo shoutin. Forward ka na, Mick, para tamahan mo. Ayun guys, yung mga supporter guys, nasa labas. Mga supporter natin. Yan, oh. Tatamaan ka, depensa mo, nasa tiyan mo. Yan, oh. Ito may bumbunan niya, o garansya bumbunan. Hindi naman hindi lumiligo ulo niya. Warning! Lost 10 seconds. Body din na. Follow up ka. Yan. Yun, sige, sinamahan ng ano. Depensa din na. Bye mo lang. Diba? Ang inang ulo niya sa lumiligo. Yan. Oh! Wow! Dulas lang. Time! And guys, tapos na ang laban guys. Guys, mabigat yung si Boy Rocky guys. Hanggang dyan lang tayo guys. Supporter natin guys, si Boy Rocky. Yan guys dito lang tayo guys.